जुहार जे माँ समलेई जे कौशल मुई आपण मानकर आरसीएमता सराफ आपण मान स्वागत करछे हमर चैनल एआर मीडिया के। तो काली बीर महाराजपुर धनुयात्रा शेष दिन थिला सेथिरे मुई कृष्ण भूमिका रे रोल करिछे। आसुन मुलु शेष चेक वीडियो के देखमा। देवदेव महादेव मंदिर मंथक महाराज महाराज देवदेव महादेव को शिवधनु कोई शक्ति कृष्ण बलरामे महाराज
ଗୋଲକ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଅବତାର ହୋଇଅଛେ ବାବାଧାମରେ ତୁମରି ଅଧମ ଅକିଞ୍ଚନ ମୁହିଁ କରୁଛି ପ୍ରଣାମ କ୍ଷମା କର ମତେ এই মানব জন্মর মহামন্ত্রী আরে সেমানে যে আমার শত্রু মহারাজ আরে সেমানଙ୍କୁ হত্যা ন করি তুমি তাঙ্ক পাদ তলে শরণ বসুছ কাহিকি জানা মহারাজ কাহিকি ସବୁଥିର ଦାୟୀ ହୋ ତୁମ୍ଭେ କାହିଁକି ନା ତୁମରି ପାଇଁ ହଇଲା ନିହତ ପୁତନା ସୁନ୍ଦରୀ ତୁମରି ପାଇଁ ଅଷ୍ଟମିଲ୍ଲାରେ ନିଧନ তুমি মানে ধ্বংস হয়ে যাব না তুমি যদি প্রকৃতরে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারে বিশৃঙ্খল অবতার তাহলে বেশ অথব সুদর্শন চক্র যে পর্যন্ত বেশিব সুদর্শন চক্র একাংশ যুদ্ধ করিব কৃষ্ণর সহিত আস কৃষ্ণ
ଜଗତର ନାଥ ମୋ ସ୍ରଷ୍ଟା ମୋ ସୃଷ୍ଟି ମୁଁ ହିଁ ବିଲୟ ମୁଁ ହିଁ ଧାରଣ କରିଥିଲି ମୀନ ରୂପ ମୋ କଚ୍ଛପ ବରାହ ନରସିଂହ ବାମନ ପରଶୁରାମ ରାମ ବଳରାମ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧ ମୁଁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାଭାରତ ମୁଁ କେବଳ ମୁଁ ଆଉ ମୁଁ ହିଁ ଆସୁଛି କଳ୍କି ରୂପରେ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युदय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे चक्रे बुलाए सारा जगत चक्रे बुलाए सारा जगत महाभारत 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 पिला दिन करिथिलिया पाटिरे मो विश्व देखिथिले मा महाभारत 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 रही ताले मो सहृदयतार सह आपण मान ठारू क्षमा प्रार्थना करुची आपण मान सहयोग रहिले मु आगरू कही सारी आसंता वर्ष पुणी वीर महाराजपुर धनुयात्रा यही मंच अनुष्ठित हम विशेषकर मु धन्यवाद देवी मोर सान भाई सहयोगी अक्षय सराफ निस्वार्थ पर एवं जो आम अनुष्ठान एवं धनुयात्रार जे संपादक भाव में सहृदयता सह दायित्व ग्रहण कर किसी दे पारि ना किंतु ये सहयोग सबुदिन मत सहयोग कर विशेष विशेष कृतज्ञता ज्ञापन करी अक्षय सराफ भाई को बहुत बहुत धन्यवाद।